राशन कार्ड खबर अक्टोबर 15 2025 रु राशन कार्ड रे उपलब्ध हेब 8टी नुआ सुविधा। जदि आपण जड़े राशन कार्ड हिताधिकारी आपण माने प्रत्येक मास राशन सामग्री कार्ड माध्यम रे पाउछंती ताहाले एही खबर आपण मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो आपण मानकू केउ 8टी नुआ सुविधा मिलवा पाई जाउची जार डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकू स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेथि पई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण जानि परिबे बुझी परिबे। वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी चैनल ले जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुथांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतो। राशन कार्ड रो लाभ भारत रे कोटी कोटी परिवार राशन कार्ड गरीब लोकंक पाई एक गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज जहाँ सेमानंकु खाद्य शस्य एवं अन्यान्य अत्यावश्यक सामग्री सुलभ मूल्य रे उपलब्ध कराई थाए। सरकार अक्टोबर 2025 रु राशन कार्ड योजना रे अनेक नूतन परिवर्तन एवं वैशिष्ट्य प्रणयन करने को निष्पत्ति नहीं। एही परिवर्तन गुड़िक गरीब एवं मध्यवित्त परिवार को अधिक आश्वस्ति प्रदान करिबा एवं सेमानक जीवनर मान उन्नति करिबा पाई लक्ष्य रखिছে। नूतन व्यवस्था अनुसार राशन कार्ड धारक माने 8टी प्रमुख सुविधा पाइबे जहाँ सेमानंकु सेमानंकर दैनंदिन आवश्यकता पूरण करिबारे सहाय्य करिवो। एही वैशिष्ट्य गुड़िक मध्यरे सीधा सड़क बैंक अकाउंट पेमेंट राशन रो द्वार देश रे वितरण एवं डिजिटल कार्ड भली आधुनिक सुविधा अंतर्भुक्त। एही पदक्षेप साधारण बंटन व्यवस्था को अधिक स्वच्छ एवं दक्ष करिबा पाई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा राशन कार्ड रे लेटेस्ट न्यूज राशन कार्ड रे की अपडेट्स गुड़िक कौन रही। देखंतु राशन कार्ड योजना रे परिवर्तन 15 अक्टोबर 2025 रु कार्यकारी हेबो। एही नूतन योजना अनुसार समस्त वर्गर राशन कार्ड धारक माने समान भावरे लाभ पाइबे। सेमाने बीपीएल एपीएल किंबा अंत्योदय वर्गर हुंतु ना काहीकि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण घोषणा हेउची जे प्रत्येक कार्ड धारकंकु मासिक आर्थिक सहायता सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट रे मिलिबो। यहा सहित 3 मासर राशन रो एककालीन बंटन आरंभ कराजिवो जहा द्वारा राशन दुकान को बारंबार जीवार आवश्यकता दूर हेबो। डिजिटल राशन कार्ड व्यवस्था कार्यकारी हेबा द्वारा दुर्नीति एवं नकली कार्ड समस्या ह्रास पाइब। पुष्टिकर सुरक्षा पाई राशन रे गहम एवं चाउल सहित डाली खाद्य तेल एवं लुण अंतर्भुक्त हेबो। एही पदक्षेप देशर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। आर्थिक सहायता सीधा सड़क बैंक अकाउंट को जुगाई दिया जिवो। नूतन योजनार सबुठारु आकर्षणीय दिग हेउची जे राशन कार्ड धारक माने प्रति मासरे आर्थिक सहायता सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट रे पाइबे। एही टंका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात डीबीडी माध्यम रे स्थानांतरित हेबो जहा मध्यस्थी भूमिका को दूर करिवो। परिवार गुड़िक को सेमानकर आवश्यकता अनुसार एही राशि खर्च करिवार स्वाधीनता रहिबो। सेमाने एही टंका को परिवार रो खर्च पिलामानक शिक्षा औषध किंबा अन्य कौनसी अत्यावश्यक आवश्यकता पाई व्यवहार करि परिबे। एही व्यवस्था मास शेष सुधा आर्थिक असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा परिवार पाई विशेष लाभदायक हेबो। सरकार विश्वास करती जे एही पदक्षेप आर्थिक अंतर्भुक्त को प्रोत्साहित करिवो एवं गरीब परिवार गुड़िक को
ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ, ଯାହା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା କରିବା ସହଜ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 3 ମାସର ରାସନ ଏକାଠି ପାଇବାର ସୁବିଧା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକାଥରେ 3 ମାସର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଦୋକାନକୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର କିମ୍ବା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟକ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ମାସର ଯୋଗାଣ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଆଉ ରାସନ ସରିଯିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ରାସନ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଅନୁକୂଳ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଘରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଘରେ ରାସନ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ କିଣିବା ପାଇଁ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସିଧାସଳଖ ରାସନ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସେବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ରାସନ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଯାହା ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହା ସୁବିଧା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଣି ବିଲ୍ରେ ରିହାତି କେମିତି ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମୟରେ ଏହି ସହାୟତା ପରିବାରର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ବିଲ୍ ଉପରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ବିଲ୍ ଉପରେ ସବସିଡି କିମ୍ବା ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ମୌଳିକ ଉପଯୋଗିତା ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଘରେ ସିଲେଇ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ
निजुक्ति को प्रोत्साहित करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। देखंतु सिलाई मेसिन सहित महिला मानकु सेगुड़िक को भल भावरे व्यवहार करबा पाए तालीम मध्य दियाजिवो। एही योजना ग्रामांचलर महिला मानक पाए विशेष भावरे लाभदायक हेबो। जेउठारे निजुक्ति सुजग सीमित महिला मानकर आर्थिक अंशग्रहण वृद्धि करने द्वारा केवल सेमानकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइब नाही, बरं सेमानक समग्र परिवार जीवन मान रे मध्य उन्नति आसिबो। यह एक पदक्षेप जहाँ सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन आनिबो। आसंतु जानिबा डिजिटल राशन कार्ड दुर्नीति को केमिति कौन शेष करिवो। देखंतु सरकार पारंपरिक कागज राशन कार्ड को डिजिटल राशन कार्ड सहित बदलैबाकू जाउचंती। डिजिटल कार्ड गुड़िक को आधार सहित संजोग कराजिवो एवं एक मोबाइल ऐप माध्यम रे उपलब्ध कराजिवो। यह नकली राशन कार्ड रो समस्या दूर करिवो एवं दुर्नीति को रोकिवो। हिताधिकारी माने सेमानकर राशन विवरणी ऑनलाइन रे देखि पारिबे एवं जेकोसी राशन दुकान रू सेमानकर राशन संग्रह करि पारिबे। देखंतु डिजिटल व्यवस्था बंटन रे स्वच्छता आनिबो एवं सरकारको पाई राशन सठिक लोकंक पाखरे पहुंचीची कि नाही ताहा तदारक करिवा सहज करिवो। एही व्यवस्था रे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मध्य अंतर्भुक्त हेबो, जहाँ ठकई संभावना को यथेष्ट ह्रास करिवो। राशन कार्ड धारक माने सेमानकर स्मार्टफोन रे एक आप डाउनलोड करी समस्त सूचना एवं सेवा पाई परिबे। एही प्रजुक्ति विद्या परिवर्तन समग्र व्यवस्था को आधुनिकरण एवं निर्भर योग्य करिवो। आसंतु जानिबा राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पाई पुष्टिकर सुरक्षा पाई उन्नति राशन सामग्री कौन सब रही। देखंतु एबे राशन रे केवल गहम एवं चाउल नुह, बरं डाली, खाइबा तेल, लुण एवं अन्यान्य पुष्टिकर खाद्य मध्य अंतर्भुक्त हेबो। एही पदक्षेपर लक्ष्य लोकंकु एक संतुलित खाद्य जोगाइबा एवं कुपोषण दूर करिबा। शिशु एवं गर्भवती महिलांक पुष्टिसार प्रति विशेष ध्यान दियाजिवो। एही अतिरिक्त खाद्य सामग्री परिवार गुड़िकर एक स्वस्थ एवं संतुलित खाद्य निश्चिंत करिवो। पुष्टिकर खाद्य स्वास्थ्य रे उन्नति आनिवो एवं कुपोषण जनित रोग ह्रास करिवो। सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार को पर्याप्त एवं गुणात्मक खाद्य शस्य पाइबाकू निश्चिंत करिबाकू लक्ष्य रखिछन्ते। डाली एवं तेलर अंतर्भुक्त प्रोटीन एवं अन्यान्य आवश्यक पोषक तत्व जुगाइब। एही पदक्षेप देश रे खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्यर उन्नति रे गुरुत्वपूर्ण जोग देव। देखंतु एही भिडियोटी केवल सूचनामूलक उद्देश्य पाई राशन कार्ड योजना सहित जड़ित कौनसी नूतन सुविधा किंबा परिवर्तनर सरकारी करण पाई दयाकोरी आपण मानकर स्थानीय राशन कार्यालय किंबा सरकारी वेबसाइट सहित जोगाजोग करंतु। राज्य सरकार को निष्पत्ति उपरे निर्भर करी योजना एवं तारीख परिवर्तन होई पारे।